اور خدمت سے معاشرہ میں جناب قاری صدرالدین عباسی صاحب کو اس چیز کے لیے دعوت کی دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر و عیب کچھو حاضر و ناظر نور و بشر عیب کچھو شکر کر ہم تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر ہم تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ جزاک اللہ۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو طرز کہن تم کو نظر آئے مٹا دو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے خوشائے گندم کو جلا دو اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جناب چیمہ صاحب یہ جلسہ عباسی برادری کی جانب سے جس کی صدارت جناب عبدالرزاق عباسی صاحب اور ان کے اہل و عیال اور ان کی مکمل برادری جبکہ گجر دیگر مخلوط برادریوں نے آپ کے حق میں اپنے ووٹ کا اعلان کیا ہے۔
الخدمت سماج سوسائٹی نے اپنے 150 ووٹر کے ہمراہ آپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ جناب عبداللطیف اور پھوتی صاحب جو کہ مشہور ہیں عباسی گجر برادری کی جانب سے اپنے ووٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا علاقہ انتہائی پسماندہ ہے اور یہاں کے باسی غربت کی انتہائی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے ہم جناب ناصر محمود کوچی صاحب کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس قوم کے مسائل کو اجاگر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توڑا ہے ہر دور کے فرعون کا طلسم، میں نے توڑا ہے ہر دور کے فرعون کا طلسم، میں سمجھتا ہوں کہ یہی میں نے ایک عبادت کی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں چوہدری طارق بشیر چیمہ صاحب، چوہدری ریاض احمد صاحب دونوں کو اور ان کے ساتھ جتنے مہمانان گرامی ہیں غریم اللہ حاصل پور آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بدقسمتی سے یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے یہاں پہ غریم اللہ میں۔ ایک ہمارا کل گل چوک میں بھی جلسہ تھا جو کینسل کرنا پڑا کیونکہ چیمہ صاحب نے آج واپس چلے جانا ہے۔ دربار چوک میں پہلے ہم نے کار میٹنگ کی تھی، وہاں پر بھی لیٹ ہو گئے تھے۔ آج پھر اصل میں امیدوار کا قصور نہیں ہوتا کیونکہ اتنا بڑا حلقہ ہے، ٹائم ان کے پاس نہیں ہے، تو میں ان کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی اپنے تمام دوستوں کو جتنی یہاں پہ ان کو دقت ہوئی بیٹھ کر انتظار کرنے کی، میں سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ 2 حلقوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بلکہ سارے ضلع سے ہی لڑ رہے ہیں، تو میں انتہائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ میں خود بھی شرمندہ ہوں، بلکہ میں خود رنجیدہ ہوں اس بات پہ کہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، پتہ نہیں ہمارے خلوص میں کوئی کمی ہے کہ ہمارا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے۔ میں رزاق عباسی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ بھائی ناراض نہیں ہونا، الیکشن کے وقت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ چیمہ صاحب، ہمارا علاقہ اگر آپ کبھی دن کے وقت دیکھیں تو آپ جتنا ترس نہر فتح کے لوگوں پر کھاتے آئے ہیں تو ہم پر آپ ڈبل ترس کھائیں گے، کیونکہ ہمارے علاقے میں نہ کوئی سڑک ہے، کھمبے لگوائے تھے، بجلی لگوائی تھی، ایک رزاق عباسی صاحب کے گھر تک جو میٹر روڈ دی تھی وہ بھی آپ نے دی تھی، اس غریب محلے میں واٹر سپلائی ٹینک بھی آپ نے دیا ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، تو ہم آپ سے بھرپور توقع رکھتے ہیں کہ جیسے پہلے آپ ہمارے ساتھ شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اس الیکشن کی طرح نہ کریں کہ سب سے آخر میں ہمارا نمبر آئے۔ ترقیاتی کاموں میں ہمیں پہلے نمبر پر رکھیں کیونکہ ہم مستحق ہیں، غریب محلہ، غریب لوگ ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، ان کے چہروں پہ رونق ہے، کتنی دیر سے آپ کا یہ انتظار کر رہے ہیں صرف آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ ہم اس وقت آپ سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں گیس دیں، بجلی دیں، وہ اپنی مرضی سے آپ جو مرضی اعلان کر دیں، لیکن ہمارا مطالبہ کوئی نہیں ہے۔ تو ناصر کوچی طارق بشیر چیمہ صاحب، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری عزت نفس ہے۔ ایک گروہ جو یہاں پہ قبضہ گروپ ہے، قبضہ مافیا ہے، جس نے بدماشی کی یہاں پہ انتہا کر رکھی ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا ہاتھا محفوظ ہے، نہ کسی کی پگڑی محفوظ ہے۔ ان سے نجات کے لیے ہم دعا گو ہیں اور ہم راہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بہادر انسانوں کو کامیابی دے، آپ جیسے ہمارے دلیر لیڈر کو یہاں سے کامیابی دے، تاکہ ان قبضہ گروپوں کی بدماشوں کا یہاں سے کلا کما کر سکیں۔
हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शुक्रिया। हमारे बहुत से बुजुर्ग जो रात देर तक नहीं जाग सकते थे, या हमारे मजदूर भाई जो सुबह जिन्होंने ड्यूटी पे भी जाना है, अपने काम काज पे जाना है, जिनका मजदूरी के बगैर चूल्हा नहीं जलता, वो इंतजार कर करके यहाँ से वापस चले गए हैं। मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ कि वो आपकी एक झलक देखने के लिए बहुत देर यहाँ पे इंतजार करते रहे। आइंदा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने जब हमें मौका दिया तो फिर हमें दिन का वक्त कभी देना, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम आपकी ज़ियारत भी करेंगे, फिर आपसे बातें भी करेंगे। अभी मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि 11 मई को साइकिल पर मोहर लगाकर आपने अपनी वालहाना मोहब्बत का सबूत देना है। इस वक्त तक जागने का सबूत आपने उसी सूरत में देना है जब आप साइकिल पे मोहर लगाएंगे। बाकी बातें चौधरी रियाज साहब और तारक बशीर चीमा साहब आपसे करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मौजूद मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंतहाई कीमती वक्त में से और कम वक्त निकाल कर हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने हल्का NA 186 के उम्मीदवार चौधरी तारक बशीर चीमा साहब खिताब फरमाएंगे। उनके आने से पहले खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें, इस्तकबाल करें। मैं नारा लगाऊंगा, आप उसका जवाब देंगे, कोई जुबान खामोश ना रहे। चौधरी तारक बशीर चीमा, तारक बशीर चीमा, चौधरी रियाज, चौधरी रियाज, तारक बशीर चीमा। दूसरी गल मैं एक कहनी भुल गया, असी ईमानदारी नाल चीमा साहब नूं तो चौधरी रियाज साहब नूं वोट दे रहे हैं ना। हाथ खड़ा करके दसना, हाथ खड़ा करके ईमानदारी नाल इंशाअल्लाह। लो जी चीमा साहब, चीमा साहब दे नारे, चीमा साहब दे नारे, आंके आंके खोल के दे, जिसका अल्लाह बारी है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब नासिर महमूद कोची साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भराओं और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल दी गहराइयां नाल माजरत चाहना, वाकई में माजरत चाहना। ये कोई शक नहीं कि मैं लेट हो गया आन च, लेकिन यकीन करो कि मेरे अपने इख्तियार च होवे तो मैं शायद लेट ना हो। इलेक्शन है, बाकी 2 दिन बाकी ने। मैं तुसी आखोगे ना सुबह के 4 बजे तक बह रहो, कैंडीडेट बेचारा बेबस होंदा, चुप करके बह रहे, कोई किसी पासे लै जाए, कोई किसी पासे लै जाए। प्रोग्रामां दे विचों प्रोग्राम निकलते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करना कि तुसी सारे भरा मेरी ये माजरत कबूल करो। दूसरा और मैं अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझना कि तमाम भरावां का शुक्रिया अदा करा। तुसी इत्थे इस रात गए तक बैठे हो। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब का अपने भाई का शुक्रिया अदा करा, उन्होंने इस इकट्ठ का एहतमाम किया। असगर गुजर साहब का शुक्रिया अदा करना, उन्होंने मामनत की इस इकट्ठ के एहतमाम। बाकी जितनियां बरादरियां इत्थे तशरीफ रखदियां ने, मैं सब का दिल की गहराइयां नाल मशकूर हाँ। खोखर बरादरी है, जितनियां बरादरियां ने, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा कि 2-3 दिन रह गए ने। मेरी इत्थे हाज़री भी जिहड़ी सी आन दा मकसद भी सिर्फ ये सी कि मैं इत्थे हाज़री लवावां। दूसरा खुद गुजारिश करा कि 2 दिन जिहड़े ने ये मेहनत करो, जदोजहद करो। ये 2 दिन बड़े कीमती ने, जिन्नी मेहनत कर लोगे उन्नी घट है। ये 2-3 दिन मेहनत कर लोगे, अगे 5 साल का सुख है।
ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ। इंशाल्लाह मेहरबानी भाई, बहुत मेहरबानी, गल सुन लो। मैं ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆਇਆ। दो मिनट खलो जाओ, नारा ना मारे यार कोई। इस वास्ते मैं कह रहा कि इस चीज़ का तुहानू यकीन होना चाहिए, तुहानू इत्काद इन्हां को मेरे ते एतमाद जरूर होना चाहिए कि ना मैं गलत बयानी करना और ना 4 पर्चियां वास्ते मैं झूठ बोल कतन को नहीं। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने मैंने मौका दिता, मेरा भाई है रज़ाक अब्बासी, इन्हें मेरी खातर तकलीफ की है, असगर गुजर साहब ने, जेड़े जेड़े भाई ने, मैं इंशाअल्लाह तुहानू सब नू सुरखरू करांगा किस शक्ल तुहाडियां तकलीफां महरूमियां खत्म करके। और ये जितना इलाका है, ये तुसी कह रहे हो गरीब महला है, इंशाअल्लाह ताला मैनू अल्लाह मौका दिता, मैं तुहाडी गुरबत दूर कर सकिया या ना कर सकिया, तुहाडा माहौल गरीब नहीं रहन दिया। मैं गुजारिश करना कि देखो पिछले 5 साल अगर इन्होंने कोई काम करना होंदा, इन्होंने ये सड़कां भी नजर आ रही सन, ये सुई गैस भी नजर आ रही सी, इन्हों हर वो तकलीफ जी इस इलाके के लोग चुक रहे ने वो इन्हों नजर आ रही सी। लेकिन इन्होंने चूंकि इन्हों का एजेंडा और सी, इन्हों का एजेंडा सी गरीबों को तंग करना, इन्हों का एजेंडा सी गरीबों के हाथियों से कब्जा करना, इन्हों का एजेंडा सी रिश्वत खाना, इन्हों का एजेंडा सी कब्जा माफिया को प्रमोट करना। लेकिन यकीन करो बाकी सिर्फ 2-3 दिन रह गए इंशाअल्लाह, 2-3 दिन रह गए ने। एक चीज़ मैं तुहानू दस दिया, मैं अपनी गल का पहरा देने वाला आदमी है, इत्थे कब्जा ग्रुप नहीं रहेगा बाकी। इत्थे कतल कब्जा ग्रुप बाकी नहीं रहेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਾਸਿਰ ਕੂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ कि साडा धड़ा साडा ग्रुप जीतेगा। अगे भी इत्थे साडे ग्रुप ने काम करवाए, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला साडा ग्रुप काम कराएगा। और एक चीज़ मैं गुजारिश करांगा कि ये काम, ये डेवलपमेंट जो ना दे दो, कब्जा माफिया तो छुटकारे का ना दे दो, ये उदों होएगा जो तुसी अपना तामन मेरे नाल रखो। मैंने बड़ी मैंने हैरानगी होती है, इत्थे एक बंदे का मैंने फोन आया, और एक नवी टीम इत्थे लगी फिरदी है बल्ले वाली,
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, इंसान कमज़ोर हो सकता है, इंसान मजबूत हो सकता है, लेकिन खुदा दे वास्ते एक बंदा चिट्टे दिन कहे कि मैं पैसे खर्चांगा, मैं वोट लवांगा, उन्हें तुहाडे किहड़े काम आना है, किहड़े काम आना है, मैनूं दसो तुसीं। ओहदे यकीन करो, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ पे ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਟਲੇ ਕਾਇਮ ਖਾਂ ਕੋਟ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੋਟ ਮੰਗਣ। एक SMP लिंक के वड्डी नहर है जी, SMP लिंक सुनाई मैलसी जी लिंक है, वो कहन जी कि जेड़ा बंदा सानू वड्डी नहर चो मोगा लवा देगा असी उन्हें वोट पावांगे। मैं कहा भाई मैं तो नहीं लवा सकता, वो वाकई नहीं लवा सकते, इसलिए कि बैन लगा है, वो बैन वजीरे वाला भी खत्म नहीं कर सकता, कबीना का बैन है। वो फरोलते गल पता लगी कि जी विधायक साहब आए सन, वो कह गए सन तुसी मेरे वोट पाओ, इलैक्शनों तो बाद मेरे को आ जाइयो तो मैं तुहाडा मोगा लवा देंगा वड्डी नहर च। मैं हस पिया, मैं कहा यार बाकी गल्लां दा ते मैनूं नहीं पता कि उन्हें तुहाडा मोगा लवा के देना है कि नहीं। उन्होंने इन्नी गल पुछदी सू कि गोट शाह मुहम्मद च उहदा रकबा है, उहदा अपना ने उहनूं लवा के दिता। और यकीन करो ये गलती ना करना, तुसी साडी ताकत हो, साडा सरमाया हो, साडे भाई हो। बेशक मैं तुहाडे कोल अज वोट मंगन आया, लेकिन एक गल याद रखना, असी लोग इस इलाके की तरक्की दे ज़ामन आ। क्यों ज़ामन आ कि साडा माजी बोल बोल के गवाही दे रहा है, साडे काम बोल बोल के गवाही दे रहे हैं, और इन्ना इतमाद तुहानूं होना चाहिए बावलपुर शहर वेख के, गिरदो नवा वेख के कि इस इलाके च, इस जिले च अगर तरक्याती काम करवाए ने तो सिर्फ असी करवाए। इस धोखे च ना आ जाना, यकीन करो धोखे च ना आ जाना। इलैक्शन 2 दिन बाद मुक जाना है, 2 दिनों तो बाद इन्हां तुहाडा वाकई भी नहीं बनना। बेशक बिल्कुल मेहरबानी यार भाई प्लीज, मैं कह रहा तेन प्लीज। और इन 2 दिनों तो बाद तुहाडे वाकफ नहीं बनना। क्यों वाकफ नहीं बनना कि इलैक्शन मुक जाना है, ना इन्हां जितना है, ना इन्होंने इस काबल होना है, ना इन्हां तरक्याती काम करवाने ने। अज वक्त जे अज सही फैसले कर लो, अज वक्त जे अपने वास्ते बेहतरी के फैसले कर लो, अज वक्त जे अपनी भलाई का, अपने इलाके का, अपने महल्ले की तरक्की के फैसले कर लो। ये नून वाले कर नहीं सकते, इन्हें करना होंदा ते पिछले 5 साल जाया ना करते। दूजे जेड़े फिर रहे ने, ये यकीन करो मैं की आखा हूं, ये आप दा काम करन जोगे नहीं, इन्हां तुहाडा की काम करना बेचारे। और ये फैसला करदे होया जेड़े वेले तुसी साडे हक च फैसला करोगे, तुसी मैनूं दसो, मेरे तुसी भाई हो, मोहसन हो, मेरे को कम लवियो, टिका के लवियो, मैं इस चीज का वादा कर रहा था, लवियो, सब कुछ करियो, लेकिन एक मेहरबानी करियो मेरे हाल ते, मैनू 4 टक्कियां दे वटे ना वटाइयो। 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीने का सौदा ले लेगा कोई बंदा, यो कुछ ही करेगा ना। बाकी 4 साल 11 महीने रोवोगे, और 4 साल 11 महीने ताड़ी वजह तो पूरा हल्का पछताएगा। लिहाजा मैं तो यही गुजारिश करनी है,
मेरे तुसी भाई हो, मोहसन हो। मेरे जिम्मे तुहाडी डेवलपमेंट है, मेरे जिम्मे तुहानू कब्जा माफिया तो निजात दिलाना है, मेरे जिम्मे इत्थों के बजुर्गों की शरीफां का इज्जत एहतराम है। इंशाअल्लाह ताला जिहड़ी मेरी ड्यूटी होएगी मैं 12 मई तो बाद वो अदा करांगा। ये 2 दिन तुहाडी ड्यूटी है, ये 2 दिन तुसां भरावां ने मेरी मदद करनी है, ये 2 दिन तुसां भरावां ने मेरी सपोर्ट करनी है, ये 2 दिन तुसां भरावां ने इस महल्ले के बूहे बूहे ते जाके वोट मंगना है। और जिहड़े वेले तुसी इस जज्बे नाल चल पवोगे, इस जोशो खरोश नाल चल पवोगे, इंशाअल्लाह ताला मैनूं अल्लाह दे घर च उम्मीद है कि दुनिया की कोई ताकत तुहानूं कामयाबी तो नहीं यार 2 मिनट खलो जा भरा, खुदा दा ना ही 2 मिनट सिर्फ सबर कर ले। मेहरबानी मेहरबानी भाई। मैं रात बहुत बीत चुकी है, मैं आज 2 प्रोग्राम होर करने ने। मैं एक दफा फिर तुहाडे नाल माजरत करना, दिल की गहराइयां नाल माजरत करना और इस उम्मीद और तवक्को नाल जावांगा कि तुसी सारे भाई एक चीज का अहद करो मेरे नाल कि जिहड़ा वोट मैनूं पैना है वो थल्ले सूबाई असैंबली दे विच भी चौधरी रियाज साहब नूं पवे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मैं इन्ना कब्जा माफिया चोर लुटेरे गुंडिया को जान छुड़वाना चाहना ताड़ी। जेड़ा चोर फड़िया गया है दसो मैनू ओदा खुरा किथे जांदा है ध्यानदारी और तुसी आप फड़िया 2 बारी चोर फड़िया जे फड़िया जे फिर तुसी देख लो गल एवे कि कोई फायदा नहीं मेरे एमएलए बनने का अगर इन्होंने चोरों डाकुआ ने MPA बन जाने। मैं 5 साल यो ही लड़ाई लड़ता रहा कि उन्होंने गलत काम नहीं करन देंगा, लेकिन ताड़े तरक्याती काम रुल जाएंगे, ताड़े बाकी मनसूबे रुल जाएंगे। अगर मैं और चौधरी रियाज असी दोनों भरा कामयाब होंगे हैं इंशाअल्लाह ताला। जेड़ा महाज मेरे संभालने वाला होएगा मैं संभालांगा, जेड़ा महाज इन्हां दे संभालने वाला होएगा ये संभालणगे और असी रल मिल के नाल ताड़ी ताकत होएगी नाल ताड़ी कुवत होएगी इंशाअल्लाह ताला असी एक बेहतरीन खूबसूरत तब्दीली लियाने की कोशिश करांगे। हुण वादा करो मेरे नाल कि थलड़ी पर्ची चौधरी रियाज अहमद नूं मिलेगी। हाथ खड़ा है विच कई हाथ नहीं खड़े होए ना, ये जबरदस्ती दे हाथ खड़े ना करो। ईमानदारी नाल भाई, ईमानदारी नाल देखो गल सुन लो मेरी। चीमा साहब दोवें हाथ खड़े नहीं दोवें हाथ खलोंदा दोवें हाथ खड़े होने का मतलब है भाई साढ़े दोवें हाथ खलोते ने साड़ी जान छड्डो। अच्छा चलो मेहरबानी साड़ी। बहरहाल मैं और चौधरी रियाज असी दोवें इस उम्मीद नाल इत्थों जावांगे कि तुसी भरा सानू याद रखोगे, साडे नाल तामन करोगे, दुआ करोगे। और हाँ एक चूंकि मैं आज बहुत लेट आया, ये नासिर कूची बड़ी भैड़ी शहर ने मेरी जान नहीं छड्डनी ते इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने कामयाबी दी तो मैं पहले मनसूबे च इत्थे 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर 1.5 जिनी बनी मैं तुम सुई गैस पहुंचाऊंगा और बिजली भी आ जाएगी और कुछ नहीं रहन लगा, हर शय आ जाएगी। तुसी अपना फर्ज पूरा करो, मेरे फर्ज च कोताही नहीं होएगी, ना गैस ना बिजली ना किसी और मनसूबे कोई कोताही नहीं होगी। तुसी अपना फर्ज पूरा करो इंशाअल्लाह ताला असी अपना फर्ज पूरा करांगे। और कच्ची आबादियां दे हकूक मैं कह रहा कि तुसी इंशाअल्लाह तुहानू मजा आएगा, तुसी तब्दीली महसूस करोगे। इत्थे मैं आ रहा, इत्थे मैं इलैक्शन लड़ रहा, इत्थे मैं तुहाडी जिम्मेवारी चुक रहा, इत्थे मैं तुहाडा पहरा देना और अल्लाह दे फजलो करम नाल ये जिन्नियां गल्लां मैं कीतियां ने इहदी तुसी गवाही मेरे इलाकियां च जिथे मैं सियासत करदा रहा उत्थों जाके लै सकदे।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਲੂਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਓ, ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਜਾਓ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਕੇ। क्यों रज़ाक अब्बासी साहब ठीक है, रिजल्ट देंगे जी, रिजल्ट देंगे। पक्की गल है। अल्लाह बात नहीं, चलो रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। तुसीं मैनू रिजल्ट दिओ, मैं तुहाडी सोच तो वध के खुश करांगा इंशाअल्लाह। मेहरबानी अल्लाह की रहमत नाल मेहरबानी। दोस्तां दा शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। मेहरबानी सभी दोस्तों का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तरीक नूं साइकिल ते मोहरा लानी है, साइकिल ते मोहरा।